अल्लाह नशाउ असबनाहुम बिजुनुबिहिम कमंग वाड़ू दुई तदवीर गुनाहों द वजना मुसीबत के मदुई मुब्तला को असबनाहुम बिजुनुबिहिम तासो द मखकानो पर सयुनु की पाती के गए मखकनी मुआजब शिवी का जमंग रजाशी नुमंग बत्तासुम द मखकानो बने तबाकू अगर जसंग तबाशी न तब तबाशी न तब बच्ची मकानों मकानों के तासु पाती के अबुई पाग बागुनों के पटों के फसलों के देरे न तासु फैदा सुन किए तो सोच उमकर ने घर रे करे इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस फरमाए रहमतुल्लाह आवाद अक़वाम आलम यो तज्जिया कई खान आ फरमाई आम तौर बने दाखलत पर दरे किस्म पर्दों की मुब्तला शिवी दरे किस्म पर्दी हिजाबात दागी दवाजना दूप गफलत की रागली इमाम शाह वलीउल्लाह फरमाई दुई जागे ना सैब्रत वानस दरे किस्म हिजाबात दू तराल पर्दे यही हिजाबी तबा इंसान मादी सिजुना मादी तकाजी पूरा कोलोला रस पर कोशिश की दाशे में वे दामे वे दामे वे दामे वे आगे की मशगूल ले खुराक तस्काक करवंदे कौन गर्दल गर्दल योबल सरना सवाला मुलाकातुना बदक की मुब्तला ने सारूजी अजुमा खाम राजिश पे समय ये सार बिया बदक का घटना की और योबल सर पनास तवलाने की बस्तक का खबर के दे मुब्तला ने ते में टोल पता की खत्म कर दत्ता फुर्सत मिलाव नशा ददा फुर्सत मिलाव नशे जद पा जाप्या आजाइबात तो कुदरत अल्लाह ताला जीरी चाली के सफर खुद कड़े करा तदे कर उसकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मतनों पे कदरी उकड़ा कदर है उन्हें कहा जिस्मानी तकाजी पूरे की खपले सर कोर में बंगला में या शेवे बल शेवे खुदा तने दे उसकार शाह से फरमाई दायो कसम हिजाब बद आखिरत नदला पर्दा जोड़ा शिवेला बस ए पनी की डूब रवान बस घटना खुराक स्काक यारानी दोस्तानी नास तवलाड़ा दा अजजुली दा दे आगा दा शेर आगा शेर नो दस कसम खल्को तो बैठे कल मिलावी यो कसम पर्दा दा गना चदे के इंसान मुब्तला की अल्लाह तरफ ता नाराजी द्वेम कसम पर्दा शाह से फरमाई आ हिजाब रसम देव अक्सर खलक द कौम कबीली बिरादरे द कली गैद ज़वाले रस्म रिवाज की जौन चली उन्होंने सबादा खलक दा से जौन चली क्या दावे जमन रिवाज दे दी जिस ज़वाली रे उसो कोई खलक द कौम कबीला बिरादरी महला उकले दागे रस्म रिवाज की जौन चली लियारी उन्होंने सबादा शी हकीकी जौन चकम दे आगा आगे दे तवज्जो नकड़ला दागीर खुशहाल हासिल चित्ती जो खुशहाल पसा हासिलेगी आगे बारे को जागोर हकीकी जो चकम असली रवानो आगे तरफ था और फिक्र निश्चय न फराइज पजे बुनियाद आखी पहुंचवी गमुनो न खाद्यानो न सुना द नोड़े आरियान भाई अपवाद की पटाखी अलग अलग नोड़े दरकरिश्ती अवल नोड़ा गौरू का था अवल दा कर्जे गौरू का चिता मने कर्जी दिनवा कर्जे अदा कर तो पटाखी आला रुजवा पता है 4 रुपए नहीं उसका भले सुख न उधरी वर्षवी तागा अवल अदा बस वो सुख गड़ी की पास गड़ा और सब शुरू की कसम हिजाब या रस्म
रस्म रिवाज के खलक लगिया रहे दा मेरा कौम रस्म द कबीले रस्म दा ज़्वले रस्म दे आई के लगिया रहे दे आखिरत तक कलौजगार दे फराइज कल पीजनी खा दारेंगे त्रेम हिजाब दे शाह वलीउल्लाह फरमाए रहमहुल्लाह आगा हिजाब सुई मारिफत अल्लाह उन्हें पीजन या अल्लाह ताला सिफत मखलूक लवर को लक ईसायान नसरानियान चाहे ओज़ैर सलाम दल्लाह जुए ज़नबी ईसा सलाम दल्लाह जुए ना हिजाब मारिफत ते अल्लाह पीजन दरे से ईमान हो चाद खुदाई सिफात मखलूक लशाउल्लाह फरमाई वर एकड़ो चाद मखलूक सिफात खुदाई लवर कड़ो दे खल्को खुदाई ने पीजन दले मुशरिकीन खुदाई ने पीजन दो अल्लाह पीजन दले दो तबाही की प्रियवत दे खल्को ला पकार हलाकत राजी को वजह गुनाह मानी गनी साबिका क़ौम गोरा द गुनाहों द वजह मुब्तला शिवी पर मुसीबतों की सूरह काफ की राजी बा व तिलकल क़ुरा हलकनाहुम लम्मा ज़लमू दा कली दी दा खलक दी चाह तबाशिवी दा कली तबाशिवी रब्बा वली तबाशिवी लम्मा ज़लमू कल ची जुल्म न शोर रोकना कल ची दुनिया की जुल्म इनो आबादे बयान राजी आखिरकार तो जुल्म मंजल लड़ नन दुनिया जुल्म नु केवा दासे मरस पे अल्लाह ताला राविस चेला जलसर डॉक्टरान सबिशी व तिलकल कुरान अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू कल ची जुल्म को जुल्म शिर्क उन दिल लोए जुल्म चले न शिर्क पे जालिमा दुनिया शिर्क के अख्तर का मुसलमान दे आगाजान लाया जुदा शिर्क जो खड़े रखा आज कम सही मुशरिकान दिया वो जो जुदा दे इस्लामी शिर्क की खा ज़ात तमवाहिदुम वो कुफरी खबरी उनकी दग कली दी चमंगा लाकड़ी दी लम्मा ज़लमू कला चिदी जुल्मों का सूरह इब्राहिम की राजी वसकंतुम फी मसाकिन लजीना ज़लमू अनफुसहुम पातिशी है तासु पुकुरनो दा कसानु के चावी जुल्म करो पखपल जान नारवा कवल पजान जुल्म कवली कुफर कवल पजान जुल्म कवली यौबल बन जुल्म पजान जुल्म कवली बल वजल दखपल दजान वजल बल बिजत कौल दखपल दजान बिजती दा लम्मा ज़लमू कला चिदी जुल्मों को तासो पातिशिए पुकुरनो दा खल्को के चावी जुल्म करो पखपल जान तो जई कुरन के ने पातिशी औ ताला सो व तबयन लकुम कैफ फअलना बिहिम मा दरता वाज़ सरा संग कार कड़ो में सिकड़ी हुए दांत पकड़ देखा ना ससलुक में खड़ा मुसरा वज़रबना लकुमुल अमसाल मां बयान कड़ो तासुता मिसाल देवी सोस करता मादर तवीलु चिर मकनी कौमनु दा लाकत असबाब दगदी दा चिच्चा इख्तियार करो अगम कशान तबा की कुरान ये वही स्तासो दा काफिर स्तासो दा जुल्म स्तासो दा दीनी जुर्म या स्तासो दा कुफर सर पखवानो रसम खदी स्तासो दा गुनाह सर पखवानो स्तासो दा मुजरिमान सर पखवानो मुजरिमानो न खदी दा बच पक्कम के मखनी अर्तावशिवी या तबाशी पाई के बता अर्तावी के तबा की तो दुनिया की द ज़वाल और द उरूज लोले किसी लिखती खा तारीख दागे न डालते खा लग खलक दी चले आगे ने प्रत्यागस्ते लग खलक लग
लग खलक चाहो खियारो वही पैदा अगस्तीरा नूर चाहते न फेरा वाना बस्ता कल जमल के जुल्म की ईद अल्लाह और रसूल खिलाफ की निजाम तबाश बस ब्या निजाम सही नहीं इस्लामी निजाम टोल गड़बड़ शी ब्या इतिकादी अमली गुनाहों चीरी तबाह तसड़े भी जुल्मों चीरी नु तबाह तसड़े भी इंसानों ने पारा रहमत न अगर जिनाउर लोग रहमत थी हजरत और तो सट ने होना सब वगैरह मना सकोगी क्या नन में चर देव सांग नहीं हुई राखा इसलिए पुर गिरा पतौर तो सजा बनी मंगबा मोहर लगू दुयावरीना मोहर टापा पीऊ लगू कल इंसान यो गुनाह कई मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता इंसान पसड़ बने उता बोली किरे तोबो बासिनो दागू इंजलिश किरे तोबो न कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका ब्या सब शुजुन अस्तासो पस देना जुर्नम साक्ष कल हिजारती दाजुन अस्तासो प्रशांत गठुरी आशद कसवा यार गठुनम सख्ती वैन मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनुल अनहार बाजी गठी अगे नेहरू रवान दी वले रवानी दी चीनी रवानी दी गटिना को चीन रहुआ था अता दवा खिसड़ चेरे नो दा गठनम कुरान वी सख्ती कल जी पर मोहर लगे दा सख्शी बस ना तो हिदायत दन नजी टकराई गठनम सख्ती गठना था गठा द अल्लाह दिया ने नार पड़ी जलजलो की मुल्क न रवा गट ऊंचवी गटिना को खल को फायदा वागस्ता अदे इंसान न चा फायदा वा न रस्ता फहिया कल हिजार गटी वे अशद कसवा द गटनम साख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत न दलरे पाते के दलो सीजनो के टोलना बच्चे ठेरागा दसड़ सखवाले जड़ सखवाले चले चा नसीब शका न पास दा सड़े वो खुदाई न लरिश देर लरी लाड़ दा लरी वाली सबब दे दा अल्लाह रब्बुल इज्जत न दा सड़क पर दीन बने जिक्र अस्कारों बने ते बने सफा की दा नुस्खा कुरान थई कर आराफ की वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका अल्लाह या दवा सड़के सड़े दे साफी या दवा अल्लाह ताला फी नफ्सिका पसड़के तज़र्रुअन आजिज़ सरा वखीफतन रो रो व दून अल जहर मिन अल कौल न पसोर दवेनाना नन पसोर जिक्र न केरो चती गिरा लेगी न चा बनती वही पदवने से कर लगी दले आलिमान लिखली तफासीर लिखली जो सड़े हुई चिपमा बड़े से कर लेगी देवी या चत्तन या मनारे तो खे जाए अतः उस बनिजान मने तज़किर लगो उस बेहतर होगा रिश्तिया मालूम दाश्तमंग दा कर चना कर ले दा मंग संभाल को अदा को ददे हक मंग अदा को चन्नी भी पे की जोड़ो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दुनिया न तो दा कारिनिम कई बगैबत और दा दाने बाड़े बाजार के बरवान या लुए तस्बीह बेलास टिक के रे पे हरागी तो खुदा याद है कि गाड़ी नजान बच गई कि खुदा याद है कि रखे नजान बच गई कि स्कूटर वाला पेट्रोल कनो हुआ नागा व्यापला तमाशा दायो पोजीशन जोड़ शेवे नोट शीट पोजीशन पोजीशन के पास अल्लाह यादो पहुंच
خدانا چې خپل بدرت پشمارا نه بدر په مشمارا پوښ تلک القرى دغه کلی نقص علیک من انبایا بیان کړی موږ پتا باندې خبرونه دیږي دغه خبرونو د باندې موږ بیانو من انبایا باز خبرونه د ټول کوم نه بیان شوی د باز قومونو حالات الله بیان کړی دته من تبعیضیه ویل کیږي بل دې راضی ومنهم من لم نقصد علیک بعض الذین آدی چې موږ ته دغه بیان نه کړی بعض واقعات داسې دي چې هغه بیان موږ پتا باندې نه کړی اسه اجمالاً تذکرہ کړی دا چې موږ یې ورکون کې لګیلو زیری ورکون کې لګیلو تفصیل نشته نو دنیا کې ډېر قومونه راغلي دي عادیان سمودیان دغه کندرې ترنن موجود دي هغه نه د ابو د تهذیب د ناس ته ولاړې پته لګي چې را څنګه خلق او څنګه ضرور او زموږ ملک ټکسلا وګوره دې کې پخوانی تهذیب اثرات ملاويږي د خدای په دوران سزاونه کنيستل د پخوانی زمانه لوخي او ساوزار ملاوي شي هغه اندازه چوکړې شو نو سره 3000 کلونو پخوانه مال ملاوي دا ټکسلا ډېر پخوانه آباد علاقه اوس دومره نه دا آباد څنګه چې دا پخوا آباد عالمان د تاریخ وایي دا 13000 کال مخکې دا په میلیونو باندې لوی خارو د ټکسلا اوس هغه شان نه دی هغه زیت لانه د رسول بابا دي دا 13000 کال خواوشه مخکې دا په میلیونو باندې لوی خارو اثرات په خوانشت دي دا موجوده پیښور چې ورته وي دا برشاور نه پېښور جوړ کړي ادا څه وي هر علاقه کې عراق کې بعض نمونو پته لګي مصر کې عجایبات دي اوس خجوات چاته معلوم دي کتابونو کې ماغه فټوان راغلي نو دا لوی قومونو الله نس کو نابود کړ تلک القرى نقص عليك من انبائها ودا کلیو کړه ممتا ته هغه خبرونه بیان کړ ولقد جاءتم رسل بالبينات تحقیق راغلیو دوی تنبیه په دلایلو باندې راغلیو بل درازي ان فی ذلک الآیات لیکن نخیری کا دی قرآن کریم کے دا احکام دی بینات دی نخیری لیکن دا رسو کے برتا دا نخی دا بینات دا دلائل ولی اللہ علی دی سورہ نساء کی بیان دیاغی شویدی لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل دا تیرا اللہ علی چې نشي لپاره د خلکو الله تعالی باندې څه دلیل پس لګولو د انبیاو چې دا سره سارونو یې خبر نو خبر هر چاته رسیدلې پوښ چې دا توحید نو دا شرک نو دا نیکی نو دا بدیره نو دا حلال دی نو دا حرام دی نو دا کفر دی نو دا ایمان دی نو دا ریا دی نو دا شرک دی دا ټول طریقې خودلې شي دا نفاق دی قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی اللہ فرمائی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا من یو قوم لسزا نور کو سو پورے چې من انبیاء نلیگو رسول نلیگو اغتا اغا قوم تا رسول نلیگو پوشوی نا اغا خلقو دمونگا سزا نور رسول تیل لگو اتمام حجت دا پارا فما كانوا نو دوی لیومینو چی ایمان روڑی بما پاغمانی کذبو من قبل چی نسبت تا درو پکڑا پخوانو چی کمو بنی نسبت تا درو کڑاو نرستانو ایمان پیرانڑا وشرطا چو ایمان راوڑے کر مکنو چی ایمان رانڑا سدے تو رسیدہ پوشوی نو دی بس سباب دی ارمان کی خبیا بوقت دی قرآن وی ولو ردو لعادو لما نهو عنو
कमंग दी वापस उनको दुनिया तनु तु ब्या उन जुर्मुन तो वापस ही कज़ालिक यत्बाउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन दारेंगे मोहर लगी अल्लाह ताला पुजरों द काफिरान माने ज़देना तासुब दागेर वजन ददी पुजरों माने मोहर लगी वमा वजदना लक्सरिम मिनात नरी मुंदरी मंग अक्सर खलक लौस वार चा कर देगा अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला हर इंसान रूह लॉस कर दे चता जमंग रागे पौश तो चता रब मान ले तो जागा अहकाम मान कर पौश न आगा लॉस ता न हीरो न ता अल्लाह अंबिया लेगा चता नबी रागे और चता ता लॉस याद ये सड़िया तो पजरेद अंबिया अलैहिस्सलाम आगा जोड़ याद ताजा शो मंगता अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावले और कुरान के दागा इब्तिदाई लौज तज़किरा होगा अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला दाए मंगता का जोड़ लौज याद चता सो दा लौज कर दे लौज नन दागा रुबूबियत न माने नन दागा अहकाम न माने नन आगा रब न माने ओशवी न अल्लाह इमा अक्सर पलोस बयान मुंदो इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन मंगदी के अक्सर लौज माता उनकी मुंदली नाफरमान मुंदली लौज माता उनकी नाफरमान अक्सर लौज माता लग खलक की चिर लौज पाबंदी अवलम यादे लिल्लज़ीना एने ने बयान करे मंगा खल्को था नरे खोदले मंगा नरे वाजे करे मंगा आ खल्को था चावी मीरास क्या गस्तिरज़मा काय रसून अलर्दा मीरास के ज़मा का गस्तिरा वारिसान शिवीडी दज़मा के min बाद या लिया पस्त हलाकत दागिदा हल अल्लाह नशाओ कज़मं फ़खश या सब नाम वरसो मंगी तो मुसीबत बेज़ुनूबें पसंद गुनाहों नदुदी वनतबाउ महर बहुलगु मंगला कुलुबिम पुजरों ददुई माने वमला इस्माउन दुई नाउरी तिलकल क़ुरा दगकिली नक़ुस अलैका मिन अंबाइहा बयानुन पता बने खबरों दागेना वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम तैसर रागले दुई तांबिया रुसुलुहुम अंबिया ददुई बिलबय्यिनाति पतलायलो बने अंबिया दुई तरागलियो पतलायलो बने वमा कानु लियुमिनु नौदी चीमाने पड़ावणे बेमा पास कज़्ज़बू मिन क़ब्ल चुदुन निस्बत दरो पे करो पख्वानो कज़ालिका यत्बाउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन दारेंगे मोहर लगी अल्लाह ताला पुजरों द काफिरान वमा वजदना लक्सरिहिम मिनात नरी मुंदरी मंग अक्सर पलोत व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन और मुंदली मंग अक्सर ददीन फासिकान अक्सर ददीन फासिकान मुंदली टिकी लगी जल्दी अवतार नारावा दा सरोर मजहब देवन हुकूमत खर्च कर दे अवतार